Nakon što sam vam pokazala uzgoj boba na travi, krompira na travi, graška na travi, kukuruza na travi, sada ću vam pokazati uzgoj tikve na travi. Nekada čitam komentare na društvenim mrežama ili ispod kratkih videa gdje ljudi stalno traže da vide rezultate uzgoja na travi. Ja godinama uzgajam na travi i na kanalu koji je vrlo mlad, za razliku od mog rada, star je tek 3 godine, možete da vidite sve rezultate. Budite uvereni da čitav tim vodi računa o tome da je važno da vam prezentuje rezultate zato što mi ovdje branimo jednu vrlo važnu metodu. U pitanju je metoda koja vas uči kako da uzgojite u vlastitom resursu. To je metoda koja vas oslobađa. Pogledajte rezultate krompira na travi, graška na travi, boba na travi, kukuruza na travi. Sve ono o čemu govorim zapravo je već snimljeno i postoje rezultati. Sada je na vama samo da primenite, jer ukoliko sada ne primenite, gubite jednu sezonu. Makar probajte i probajte pre svega da verujete biljkama. Uzgoj na travi nije za svakog. Za početak je potrebno da verujete biljkama i da se ne plašite trave. Svaki put kada vam nikne trava, ona je vaš resurs. Dakle, trava nije vaš neprijatelj. Kada savladate to da trava nije vaš neprijatelj, vi ste oslobođeni. Ovo je rano prolećna zona koja je već sada, na početku maja, puna hrane. Rano prolećna zona se sastoji od glavnih kultura i sistema za brzi uzgoj. Sve je to postavljeno za čuvanje mesta glavnim kulturama. U ponedeljak će izaći lekcija 5 koja vas uči kako da u sistem RPZ, odnosno rano prolećne zone, ubacujete glavne kulture. To je jako važno zato što rano prolećna zona je čuvar mesta glavnim kulturama. Zapravo najvažnije je da naučite šta od ovoga ide u jesenju, šta u zimsku zonu. Jer planiranje bašte je kao igra šaha. Vidite, i ovo je sve rano prolećna zona. Ovo su gredice koje su pune hrane. Sistemi trag biljke imaju zaista puno hrane, tako da vam je dovoljna i manja bašta da na manjoj površini možete proizvesti veću količinu hrane. Ono što vam sada pokazujem jeste da se približavamo zoni pinciranja, jer ovo je nekadašnja zona pinciranja. Kad kažem nekadašnja, promenila sam plan. Zapravo, ja sam ovu zonu pinciranja pretvorila u prolećno-letnju zonu. Ovdje su između spanaća, ubačene paprike, patlidžan. Zapravo ovdje ima jako mnogo kultura. Ovdje imamo praziluk, spanać, evo ga patlidžan. Ovdje se nalaze cvekle, paprike, niska boranija koja je posejana, ponovo paprike u spanaću i sa ove strane nalazi se salata. Ovaj drugi iskoristila sam za sadnju tikvica. Vidite koliko sam grmova tikvica stavila zato što će padati sa jedne i sa druge strane. Dakle, zaista jako mnogo hrane. Ovdje imamo malo drugačiji sistem, praziluk, niska boranija, 3 različite boje patlidžana. Sve vam ovo snimam zato što želim da vidite gde ću premestiti zonu pinciranja. Ova zona pinciranja je napravljena po sistemu dobrog uslojavanja. Ovdje je sve uzgoj na travi, a ostavila sam jedan jako dobar prostor za širenje tikava, a to je ovo. Vidite koliko je gredica zarasla u travu. Ja sam odlučila da na ovom prostoru uzgojim tikve. Naravno, tu će biti još i kukuruzi. Ovdje će biti jako mnogo sorti tikava i sada ću vam pokazati kako ću da rešim ovu situaciju. Ono što me sada čeka je da sve ovo pokosim, zato su naočari na mojoj glavi. Ne da bih bila fancy u bašti, već da bih zaštitila oči. Sada ću da oborim tu travu i onda idemo na uslojavanje. Oterala me kiša malo pre, inače bih ranije završila. 8 gredica je pokošeno. Ovo je bukvalno imitacija ledine zato što su ove gredice potpuno zatravljene. Ja ću sada preko ovog pokošenog da stavim dodatni sloj trave. Stajnjaka puno zato što su u pitanju tikve, one su zaista zahtevne, pripadaju prvoj kategoriji plodoreda. Preko toga ide sloj sena, gnezda i spremno je za setvu. Sada ću da pokupim ovu travu. Ta trava je pokošena kosom ranije. Nešto je duža, hoću da iskoristim. Ovaj deo neću dirati, tu živi žaba Božana, ima puno žaba. Ali ono što vidite ovde jesu takođe zatravljene gredice koje čekam da oborim i da sadim ono što mi je potrebno u tom trenutku. Ovakav sistem uzgoja me oslobodio. Zato što ovdje ne postoje oni rokovi. Kada sam
počela se bavim baštovanstvom, rekli su mi, ako ne poseješ pasulj do 3. maja, nećeš ga ni brati. Ja sam sejala 15. jula i ubrala sam 68 kg mladog pasulja. Dakle, najvažnija stvar je da vas baštovanstvo oslobodi. Ovaj sistem sadnje je mene potpuno oslobodio. Ja obaram i kreiram onoliko koliko mi je potrebno u tom trenutku. Ništa ne mora da bude spremno unapred. Sada ću da pokupim ovu travu i idemo dalje na uslojavanje. Sada ću da rasporedim 10 cm trave. Pre svega želim da iskoristim ovu travu. Nije to sad neophodno jer je dosta i pokošeno. I onda idemo zajedno po stajnjak. Svima sam dala pomalo. Kao kada hranite krave ili neke životinje, isto ja hranim permamodele. Tačno se radujem što će dobiti ovako dobru hranu. Inače, često sam zadihana zato što sve ovo što gledate na kanalu zapravo moram da odradim. Ništa nije montaža, nije studijski, moram da postavim kameru, da proverim svetlo, da postavim stalak i da naravno odradim sve to. Sada ću da rasporedim seno i idemo po stajnjak. Ovo je stajnjak star 6 meseci, dakle nije potpuno pregoreo. Testiran je na paprikama. Već sam posadila nekih 10 parova na čistom stajnjaku. Nisam stavljala mešavinu zemlja komposta, nego baš stajnjak star 6 meseci i one se jako dobro drže. Dakle, funkcionalan je, može da se upotrebi i svima dajem savjet da testirate stajnjak pre nego što ga iskoristite. Ne mora da znači da neće biti funkcionalan ako nije potpuno sagoreo. Sada ću da utovarim stajnjak. To nije baš brz posao, malo je napornije, ali potrebno je napuniti one sisteme upravo njime. To su te paprike, evo premijerno prvi plod paprike u bašti. Danas je 8. maj, eto zvanično pred vama gledamo prvi plod. Odlično se drže, nije se ništa posebno desilo, nisu spaljene, tako da taj stajnjak mogu da upotrebim i za druge kulture. 2 pune tačke, odnosno ručna kolica, odnosno kariole stajnjaka. Poznata vam je ona rečenica da tikve najbolje rastu na bunjištu. Upravo ja im pravim bunjište. Sada ću preko da stavim sloj sena. Hoću da iskoristim seno koje stoje na međi sa komšijom, zato što ne može da se kosi. Pokislo je, samo ću da uslojim pola bale po ovom permamodelu, jel? I tu ću da napravim gnezda, malo zemlje i da ubacim seme. Ja ću da završim jednu gredicu. Čeka me 8 da bih mogla da vam snimim dok ne padne mrak, a nakon toga ću završiti sve. Napravila sam gnezdo, napunila običnom zemljom. Zemlja je potrebna samo da nikne seme, onda će se dohvatiti trave i stajnjaka. A ako dobro nahranite ovaj sistem, možete puno gnezda da napravite. Vidite, ja radim cik-cak, zato što će ove tikve svakako da napuste permamodel jer ću ih pincirati. Pinciranje znači da iznervirate tikvu i onda se zaista proširi. Zato sam izabrala ovu zonu. Hoću da se tikve zaista svuda rašire, jer stara zona pinciranja je upravo tamo gde se ono zeleni i tikve su mi izašle po stazi. Zato sam sada zonu prebacila upravo ovdje i ovdje će tikvama da bude potpuno ugodno. Prva sorta koju bacujem je Big Max. To je sorta koju sam dobila od naše administratorice Nade Radinić. Ćao Nado! Ona se potrudi da nas sve obraduje semenima, zato ja prvu gredicu sejem u njeno ime. Ovo je već obavljena setva, u trougao ubacujete 3 semenke. Obacujem 3 jer ne znam kakva je klijavost, ali ostaće samo 2 biljke. Jednu ću morati negdje da premestim ili ću da je pojedem kao mikrobiljku. Ovo je sada gotovo, ne navlačite seno dok ne niknu biljke.